Ćao, ja sam Milica iz PSG i danas ću vam pokazati kako se sprema pita od piletine i pečuraka. Prvo odmrznemo lisnato testo, uključimo rednu na 200 stepeni i pripremimo pileći bujon. Na zagrejano ulje prvo stavimo piletinu. Posle 2-3 minuta dodamo i mladi luk. Kada pečurke puste vodu, dodat ćemo so i biber po ukusu. Zatim u tiganj dodajemo brašno, zatim pavlaku i na kraju senf. Promešamo i sve zalijemo bujonom. Kada se sos zgusne, dodajemo malo bosiljka. Odmrznuto lisnato testo razvučemo tako da pokrijemo sos u tepsiji. Testo ćemo premazati jednim umućenim žumancetom. Pre pečenja probušit ćemo testo na nekoliko mesta. Ovo je moj recept za pitu sa piletinom i pečurkama. Hvala što ste gledali. Prijetno!